Welcome back in Arcivel's channel, everybody. Today is the day. Kita niyo sa title, guys. Nandito wala pa actually, pero papunta na sila. I think malapit na sila, guys, in maybe in 30 or 40 minutes. Andito na sila, si Libby Ann, of course, at saka yung kapatid niya. First time to. Second visit, I think, no, third visitor pala si Libby Ann. Kaya nag-request siya, guys, ng munggos. Munggo. Sabi daw niya gusto niya kumain ng munggo, kaya magluluto ako ng munggo. Magluluto pa ako, guys, na on the way na sila. But anyways, wala naman problema. Yeah, yun, excited ako kasi wala kaming masyadong magagawa dito, guys. And magsistay sila dito today is Friday, July 17. And then magsistay sila dito hanggang Monday, July 20. Yeah, ayun, guys. And then nag-request siya ng munggos, kaya lulutuan natin siya ng munggos. Meron din akong isda. Magpiprito din tayo ng isda, of course. Na-slice ko na yung mga ingredients natin. Ayan, oh. Ayan. Meron akong dito, guys. Sili, dahon ng sili. Yung sa ganito na sili, oh. Ayan, pangsigang na sili. Kumuha ako ng dahon kasi meron akong pinutol na sanga. Tapos ang daming dahon. So, na natin sa bunggo kasi yung aking dahon is yung tirang pak choy na very maliit lang. Kaya, and then yung kangkong is hindi pa masyado madaming dahon. So, ayun na lang. Tamatis, onions, ginger, and garlic, of course. And then kagabi, nagpaano na ako ng munggo. And then meron itong, medyo mainit ito, guys. Ano na siya, guys? Pork belly. Pork belly lang yung ilagay natin. And meron din ako dito, kasi yung pamangkin, yung kapatid ni Ann, hindi kumakain ng isda ata, I don't know. Meron naman ako dito chicken wings galing sa KFC. So yun na lang. Sana kakain siya ng isda. Hindi ko alam kasi, hindi ko masyado na parang, I think kumakain siya ng isda. Basta kasi sabi niya, chicken lang daw yun sa kapatid niya. Tapos hindi ako nakabili ng chicken kahapon. Kaya, and then kay partner, kasi na Filipino food to, guys, meron pa akong magluluto pa tayo ng tuyo. Galing to sa pamangkin, sa cousin ko, guys, doon sa Pinas. Binigyan niya ako ng ang daming tuyo. And then, ito kay partner, guys, tawag nito, potato. Gagawa ako ng potato salad for partner. Yan, malapit na maluto yung potatoes. Naglagay ako ng egg para isahan na. Yes, malapit na sila, guys. Kasi nag-text si Ann ng mga 8 ata yun, 8 a.m. And then tulog pa ako. Naghingi siya ng address dito. And then, ayun, sabi niya mga about 2.5 hours na dito na daw sila. So, ayun. Kainaan ko lang tubig. Inuuna ko lang itong munggo, guys, kasi medyo matagal to eh. Yung prito ng isda, madali lang naman yun. Pagdating nila, magpiprito ako ng isda at saka tuyo. Hi, guys. Natapos ko na ang munggo. Ayan. Tapos na siya, guys. Lunod ko na tong sili, dahon ng sili. Wala pa sila, Ann. Siguro nagpahinga yun. Nag-stop siguro sila, guys, nagpahinga. Kasi malayo ang drive eh. Malayo yung pinanggalingan nila, guys. So, tama na to. Naluto na din yung mga potato. So, gagawin ko na yung potato salad. While wala pa talaga sila, Ann. Yeah, okay. Gagawa na tayo ng potato salad while waiting. Kasi magpiprito ako ng isda at saka dried fish pagdating na nilaan para crispy pa. Guys, nandito na sila. Huwag ko na magluto. Igutom na mo? Gamay. Hi! Hello! Hello! Hey, Danke gut. this is so schön. Ikaw, Hallo. Ay, kanino mo man Hallo. Schön, dass du gekommen bist. Morning mo da. Danke. Gabalag ko. Hi! Hello, uy, pareho tagkuan do. Pareho kaming kamera, uy. 6 mo kanay mo. Yeah. 5 magulo ko. Ay, ang vlogging ko ani mo ha. Nindot lagi kog tripod ay. Wala no niya. 3 hours yung drive? 4. 4 hours? Aber eure Lage ist echt sehr schön. Aber klein, ja.
Sehr eng. Die Ja, Straßen so, sind die Straße ist eng, aber Die die Häuser. Autobahn Ach so. Yeah. ist wirklich sehr Okay, schön. nadili siya ko. Ist Pero wirklich- dito mo, kung paano? Kanang minga kayo? Ja, ganun kasi yung lagi. The Ort ist wirklich sehr schön. Kung saan yung tubig, Mein Bruder, Ja, GM. bugnaw. Uy, nandito na talaga kami. Magluto namin Ay. kuan, pero magprito pa ko og isda o buwad. Ha? Wow, es ist so schön, hier zu sein. ja. Endlich! Genau. Antonio? Ellen hat aber nicht geschafft. Ja, schade, aber Gutom na mo, namaho na mo, wala pa. Wala pa. Madala ra. Patoy. Nuwi naman ni Kuan. Lugay mo sa kuning bakang Wir, buta. wir haben Kuan man, wir haben im Auto gegessen. Ang damo bukaan bread. Na, Kekse haben wir. Und du sprichst Deutsch? Ein bisschen. Nicht so gut. Naja, aber schon. Das geht. Und wie lange bist du schon hier? Fast 9 Monate. Wow. madali lang mo. Ja. Im September wird er schon ein Jahr. 21. September. Okay. Wow. Das heißt, du hast den Winter auch mitbekommen. Den Winter, letzten Winter, hast du schon hier gelebt und hast gemerkt, wie kalt es hier ist. Ja. Und Schnee habt ihr auch gehabt? Bei uns nicht. Doch, ein bisschen. Bisschen, ja. Aber hier war es viel, gell? Äh, Nur ein bisschen. ja, also nur so ein bisschen. Also. Schon viel. Also bei uns war nur flach. Ach so, nee, es war schon ein bisschen mehr. Sa sulod nito mga ano, kalimut ka was. Okay, Rob, isa gasa. So, Kalimron sa Ay, manamig kaon guys. Manamig pa nga. Hindi siya nag-vlog. Uy, magkigo. Meron siyang dala. Tingnan natin guys, anong dala. May nalagay kayo. Binayaran niya naman yan. Igwa. Ito hindi naman eh. Same nigbaho sa CR? I don't know. Di mo nag... Lahi man siguro. Lahi to. Lahi ko ano. May sumakanan rin. Ano ba? Abriya. Gauwanan. Ha? Wala, uy. Bawon. Inuman, buwan. Igawan. Humot. Ako, siya. Nabutan ko sa taas. Wala ko sa taas si Nani. Nabutan ko Bata ka sa... lang yung kagauwan. Wa, baya. Oo, lagi. Madungog yun ako uwan. So guys, dali. Asang suka? Gano'n ko ni apple ba din eh? Yeah. Kana, kay... Ano Ganun kay ka? ko. Tudap ko man good. Uy! Ang nagayon sa ano guys, kandila. Cute ka ayo. Masuto dito na. Ingo, bitaw ko. Pero dako lang kayo siya na. Pero maganda naman. Dako? Ano naman, gamay. Para sa altar. Tsada mo siya pang altar RC. Dito Ano lang. siya? Thank you. Meron akong ano, yan, ganyan. Pang paano. Sa CR taas, wala mo kayo kuan. Nakita ko yung CR niya. Alam, may ganito pala siya. Binigay niya nila Christine. Ay, Oh, dugaw na oh. Suka. ikaw may gapapalit ano yun. Ano ba yung katulo? Tulo ka suka. Kasi gagawin ko tong pinakura. Sundo na ko mong kuhan, pinakulat na rin. Gumawa ako ng pinakura para sa'yo din. Eh? Oo. Ay, thank you. Libre. Akong bilihang. Ay. Ikaw lang magdungag ko kuan. Sili. Di ka na sili. Kuhan, di ba pwede rin na i-humol? Daming suka. Wala kasi yung suka na pinabili niya sa akin. Ganito lang yung brand na nandoon sa amin. Okra. Yes, thank you Nakita so ko, much. limpyo nga okra. Kaya ako ganyan ang isa, murag yung gikin. Ay, palit yun ka? Oh, pero dos raman na eh. Ah. Okay, buta mo ako sa Niya naman ka, kanang tunga lang kilo na. Di ba ni maabot og tungag kilo kay mura man yung kinagupahan ko dito. Talong. Ibutan ko sa freezer man doon. Magtaon-taon na. Ikaw bahala. Ayaw, isa Ay, yun. ay, bagoong. Napin ko an. Ano siya? Alamang, ay kanang ginisa gani. Wa tay mangga oy, kaon na ba kag mangga? Mga tutalong ko an, bakit apple green. Daghan kay kag kuan mangga. Ano ba? Ako siya gikuan. Ay, Ito mahal cute, tala. Walang ko kuan mo gift. Hello, kanindot. Ayan o.
Uy, masarap to ikuan. Kanang hakse ba? Ha? Sa hakse. Schweinshaxen ba? Ay, kanang kuan, crispy pata. Oo. May pangsawsawa ng crispy pata, uy. Unya ron na RC. Ha? Unya ron ako isulod. Good morning. Kumusta inyo ko, Andre? First night? Katugan mo, mahadlok. Guys, dito sila sa sala natulog. Yung guest ko. Ayaw nila sa guest room. Makadungog mo kung mag-CR may sa taas. Makadungog mo, diri? Dili. Sabi na ko, naghinhin kami lakaw. Sabi na ko, madungog ba? Madungog na yun, mag-abring. Puntahan. Madungog rin ako ang kanay. Kanina, pag open sa kuan. Guys, breakfast namin is biko. Ayan oh. Magbiko ako kahapon. Ininit ko pa siya. Doon sila oh. Hintay. Aalis kami sa Ansa ish. Veggie na lang kayo. Kay 15 minutes oh. Kung sa ay siya magugta ko 45 minutes. Di ba sa ito mag-hike? Uy, na may sakyanan. Mausad lagi. O duwa, day, ang tuan. Oh. Pwede raw. Oo, laban. Eh, una, mamatay na ko na. Wala, dali raw. Bulit ang sayo para makabidyo kita. Para maluto na to ang kuan manok pod. Mo mong gyapon, di pa man gyapon. Tay murag 10 para man gyapon mag-open sa. Normally 10 man di ay. Sagaran, 10. Ayan ang aming breakfast, guys. Ayan sila, naghihintay. Guwat pa sa among amo. Hi guys. Guys. Good morning. Social kayo mong pamahaw eh. Dibiko. Ito ko sa tripod. Okay lang, di ka tamis. Mas, dili mong gusto mo ang Tamis. dili tamis. Ah. Dili ra kayo masumod ang tamis. Du machst nicht mehr so viel im Internet mit deinem Blog, oder? Einmal in die Woche. Einmal in der Woche. Nicht mal jeden Tag. Na. Ich habe keine Zeit zum Ja, Arbeiten. eben. Ja. Weil ich muss um 7:30 bis 8 ins Bett. Und dann muss ich um 3:45 aufwachen. Und dann 20:05 losfahren. 1:30 bis 2 bin ich daheim. Ja. Ja. Kommt ist drauf immer noch- an, ob ich dann direkt ins Tikka-Max gehe oder nicht. Mhm. Ich mag auch nicht in der Spätschicht arbeiten, weil Langweilig. ja, ist wirklich langweilig, so wenig Leute und wir sind nur 2 in der Spätschicht. Ja, jeder Beruf hat seine schönen und auch seine schlechten Seiten. Und machst du auch was im Internet, im Vlog oder so? Ja, aber. In Facebook, ne? Ah ja. Aber ganz selten. Einmal im Monat. Aber dann noch ein Video oder Fotos. Beides. Beides. Ano naman, matubag mo ko siya magpunta na. Ako ganito magpo. Ich habe gesagt, warum habe ich dann geantwortet? Du hast ja ihm gefragt. Ja. Da hat er auch gesagt, ich habe auch geantwortet. Frag nochmal. Anderes. Also hat zu viel Essen da auf dem Tisch gestanden. Jedes Mal essen und essen. Bis um 11:30, mein Gott. Und wie ging das mit dem Schlafen? Geht Gut. Ja? sehr gut. Ja. Ja. Kannst du nicht, gell? Also wenn ich die Alternative hätte zu einem Bett oder aufs Sofa, würde ich das Bett vorziehen. Ja. Aber ihr entscheidet für euch selbst. Guys, meron akong pasalubong from Libyan. Ang dami niya mga magagandang bag, no? Pero Sa kanya din to, guys. Last year pa to, no?
The whole year man yung gamit na ko ba ya? Hindi ko na maalala. Ito talaga gamit ko everyday. Kani? Kani medyo akong gamit-gamit. Madali-dali naman good. Di na kay ko ganahan ka tong kay mga itong leather na ko nga katong mga shoulder bag kag may. Ako na lang siya gipang display dito. Kaya dili mo siya ma-ROI. Okay mga Talag sir, may kagawas niya. Di pag hindi mo gamito na, di mo ma-ROI. di lagi yun. Di lang ko magdag camera ha kay ugat. Hindi ka mag-vlog. Ikaw rin mag-vlog sa gawas. Hindi ako mag-vlog dito. Ika next na lang visit. Aalis kami guys. Mag-shopping kami. Pero iwan si Hans. Hindi siya sasama. Si Ann ang magdadrive. O diba? Hi. Ready na. Ang dami na niyang tote bags. Pero di pa. Hatag naman akong uban. Mga ko na. Butugod ko na po mga ba. Niya, asa mo na yung duha? Nasa bahay na kami. Ayan, Hi guys. Kakadating lang namin guys. It's 4 p.m. na. Wala na ito. Tapos nadiri yan mo. Lawag ka tong libro o bag. Dara. Meron kami na pamili guys actually. Meron kami na pamili kasi nag-sale sila. Meron akong dalawang 50% sale. Ayan o. Diba? Ang cute ng kanilang box. Box naman. Bag. And then, pero binili mga t-shirts. Pali-pali. Alam mo, ibigay. Meron sa akin guys. And then of course kay Hans din. Ganito sa kanya. Charan. Ayan lang. Pero ito ang bawang kuwan eh. Ha? Ano sabi lang resibo? And mga t-shirts of course. T-shirts ko guys. And then again t-shirts ni Hans. Kasi medyo malaki to eh. Ayan o. Ito kay Hans. Ano yun? Ang ganda ng kulay yung green. And then ito sa akin. Pangbahay na naman. Ayan. Yan lang. At actually nagpunta din kami sa DM. Pero yung DM ko yan lang. Mga ganyan na good. Toiletries. Huwag niyo pagigitilan sa Ayan lang kumagkuhan. Ayan lang po yung pinili namin. And then, naligaw pa kami. Naligaw kami guys. Pero nag-tour na lang din kami kung saan kami naligaw. Ang driver kay Kwan. Oo, sa takabantay good. Navi. Ay di, ang navi na po RC kayo. Mo address ni mo po. No? Siguro moagi ta din. House. Kung gidiretso ta ato mo, nagyapon man no. Guys, nag-video kay sila. Nag-video kay sila while nag-prepare ako ng dinner namin guys. Mamaya. Lechon manok dinner namin. Yan. Pero busog na busog pa kami guys. So hindi namin alam kung makakain ba namin yon. Iuwi namin tong billions. And no matter what happens, life goes on and on and so baby, please my. Luto na ang chicken lechon manok guys. Luto na yan. Oh my god, oh my god, oh my god. Mag-dinner kami sa labas. Ayan guys, fried chicken for Libby Ann and her brother. Uy, my god. Dalawa yan guys. Kasi apat kaming kakain ito. Ay, naputol yung chicken wings. Sayang. Ang lambot. Good morning guys. It's Sunday morning. And it's 10 a.m. na guys. Gising na kaya sila Ann? Hindi ko pa kasi naririnig kung gising na ba sila. Abi na ko, ay,
Babago naman na mata? Kaon. Oh. Pero wala pa rin hanggang ako pa man. Okay, uy. Diyan pa sila. O, dyan sila natutulog, oh. Hi guys! Good morning! Good morning. Pagka po yung mga person, bilan na. Yes. Sa oras ng to gabi, eh? Puwag. Mas 12. Katong pagsakan ako ng tawag na mo? Oo. Punta lang siya, punta lang. Hindi naman, oh. Ang kanang usan. Biko atong pamahaw. Biko na sad, guys. Way katapusang biko. Walang katapusang biko. Bala ko daw, magbiko ka ako, mag-quarter eh. Mangus or six. Magmunggos ka? O rice? Bala, magaraan na yung biko. Or mag-rice ta? Ha? Okay na, mag-rice ka? Kuan, rice or Biko, okay po. Wala, magbiko or six. magbiko ra ko magbiko kape ako. Oh, ganay siya. Magbiko tapira siya. Pangaon na, guys. Breakfast. Ayan, may biko. Kung magbiko, mag-rice, pwede na po. Hindot na to sa lida gabi eh. Tulkon na ko ito. Katunglapan. Tulas ba? Unsa to siya nga? Alien. Ay. Good morning guys. Kakanin ako guys. Magluluto si RC ng chop suey for our dinner, guys. And it's ready na. Oh, anyan na lahat. Na-slice ko na sila. Uy, manginit nito ha. Na-slice ko na silang lahat. Lunod ko na itong diretsong guys. Pork belly. May naluto na akong to, guys. Ayan. Chicken paksiw. Lechon. Paksiw, ginawa namin lechon. Ginawa namin paksiw. Kasi tira namin kahapon. And gumawa din ako kay partner ng beans, cauliflower, butter, salt, and pepper. Yun ang gusto niya. And then ito isa amin. And meron din ditong i-grill namin. Ayan look at that. Ay pang-grill kami mamaya. And sausage for partner. Ayan, ito i-grill namin yung mamaya, guys. Unahin ko lang itong lutuin para later is grill na lang. Kasi guys, ang lamig sa labas. Ang lamig sa labas. Umuulan din. Hindi kami makapagkain sa labas. Yan sila nagbukot. Gipang tugnaw. Lamig ko, promise. Gipang tugnaw. Meron silang yan TV lang. Kami damit guys. At home tayo. Or nasa hotel ba? Vacation. Diba? What is vacation? Ayun guys, malapit nang maluto ang chop suey. Ayan, malapit na siya. Yan na lang ang kulang, guys. Medyo makalat pero okay lang yan. Ito din ang ating lechon manok paksiw. Mainit na yan. And yung kay partner na beans and cauliflower. And yung i-grill natin. And then ito din kay partner, guys. Sausage. Andyan siya, guys. Siya ng charcoal. Nagpapabaga ng charcoal. 3:30 PM. Lawa pa mo gigutom jud. Hapon na ba ya? Madapa. Lunod na natin itong the rest. Quail eggs, guys, and then later na to ilalagay. Mapulan na natin saglit, guys, and then ready na yan. Lagay ko na lang din to yung quail eggs. Ayan. Dinner time! Sunday dinner! Mga Late lunch, early dinner. Late lunch with late lunch, early dinner. Sakto, very good. Ipanggutom na. Ulam, uy. Chicken, fish, chop suey, sausage for partner. Mangaon! Uwi na, guys. Uwi na sila. It's Monday. Hi, good morning. Ang aga nila, guys. 8 a.m. Sakto sad, ingon ka na. 8 a.m. ka magikan. Ha? 8 a.m.
Para mabot ito. Dapat nga sa 6:30 daw. Ang aga kasi. So, binago nila. 6:30, matagal kasi kami nakatulog, mga 12 na. Ako, nagtanaw mo ko kuan. Geographic. pang Tapos, paduka ba? tapos pag pulang ka sa tulog, maglabad din yung ulo. Masad. Ayaw nilang kumain, guys. Ayaw daw nila. Nakita ko na sa TikTok. Kana ba? Kana, Sa TikTok naman po din ako ipalit. Matindog mo din. lagi ba ito? Mga bitaw, hawaan ko yung na palit sa hassle ba? Ko yung kuan. Okay man siya. Fast Ready na. charging din siya. Guys, aalis na kami. Wala nang pondo. Ang bilis lang ng no? Friday sila dumating, guys. Ang bilis. Friday tapos wala na. Wala na, uwian na. Next, na naman? Next year. Next year. Yeah. Mag-actually naman eh. Ayaw ko sa inyo si Hans. Yung bang. Yawas, balo na eh. Nagdapadabog ko kutsara di altinidor. Kato plastic ba? Begin. Cheers. Bye-bye. Wow. Bye. Gisa, Draus.